kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong Pasko sa Pag-asa Mactan. Maayong Pasko sab, Sir Ariel, o sa ito ang mga sukinti paminaw, itong latest weather update. Papalintan nag-monitor aning bagyo gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, kini na international name nga si Tropical Storm Pabuk, o mo niyang kaning bagyong si Rumina, o sa itong latest na data, nahimutang ni maong bagyo dia sa 335 kilometers, kasadpan nga bahin sa may kalayaan, Palawan. Padayong naglihok papalayo sa itong landmass, sa direksyon nga pakasadpan habagatang kasadpan. Wala na po na epekto sa panahon diri sa ato ang nasod, lakip na diri sa may Pag-asa Island. Sa limbahin kining shear line panag-abot sa bugnaw init nga masa sa hangin, may padayon nakahatag og mga pag-ulan diri sa may Southern Luzon, ingon man Eastern Visayas. Mga amihan padayon nakapekto sa nabiling bahin sa Luzon. Pusod sa 24 oras tungod aning shear line, ang Eastern Visayas adunay malagumon nga kalangitan ug taas ang mga tsansa ni mga katag-katag nga kasarangan nga tungod sa kusog ng mga pagulan. Dala sa nisgutan nga weather system kining shear line mo taas ang posibilidad nagyapon ni hulga ani mga posibleng pagbaha o pagdahil sa yuta, especially diri sa mga Eastern Visayas nga nakasinati na daan og mga pagulan sa naging mga adlaw na nay mga antecedent rains. Samtang nibing bahin sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, aduna tay generally fair weather condition ay panagsang mapanganuron nito usab sa pagamalagumon sa kalangitan ug natay mga patak-patak mga lumalabay na mga pagulan dala ni sa easterlies di putatantong init. Karong mga orasa natay mga pagulan diri sa may north western portion sa Bohol, posibleng magsatig mga pagulan usab diri sa may bagatan nga bahin sa Sugbo ani mga munisipyo sa Argao, Dalaget o mga nearby areas. Continuous monitoring ta sa itong mga issuances o mga thunderstorm advisories. Kimta sa itong hangin o kadagatan, wala tayo gale warning. Tibuok Visayas, adunay kasarangan, ito na sa kusog na hangin, nagikan sa amin ng silangan. Ito na sa silangan, ug katong kadagatan, adunay kasarangan, ito na sa baluron ang kahimtang, labi na sa may eastern seaboards sa Visayas. Sa Cebu atong dagat, muhunas ni sa alas 11:39 sa buntag na nagimabon nga 0.4 meters ug motaob sa alas 7 ang sakto sa gabi nga naglawmon nga 1.2 meters. Itong temperatura 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Atong haring adlaw mosubang ni 2 minutos sa dili pa mag-alas 6 sa buntag. Ug matong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas de Wiste, si Joseph Merlas. Maayong buntag, maayong Pasko. Salamat, Sir Joseph. Mayong Pasko sa Pag-asa Mactan. Salamat, sir. Okay, good morning. God bless. Inyo gadabati si Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon. Meaning adlaw nga Miyerkules, Pitsa 25, bulan sa Disyembre tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ta o paminaon sa'yo sa tabong tago.